السلام علیکم، صبح بخیر. انشاءاللہ مثل ہمیشہ یکسو خوش و سلامت آغاز کده باشین. ما حسب معمول تمام احترامات که برای شما دارم در خدمت شما حاضرم. امروز سه امید باز دل مده بود که ویدیو جور کنم. هم یک روز گفتم ریست کنم. چرا کی ویدیو جور کدو اترا سو کار نہیں ہے نا. ان چچات کی بگی بسیار سوی لائک هم کلو ما خوب کمائی هم کلو مشا ما خو محترم از شروع خبر نہ بدم. شما فیلم کدم که میرا سبسکرایب کی نمیرا زنگوله شی پریس کی یا فشار بدن. بعض آدما ام خو خیلی متبخیلی مکت بخد از جیب کیز نا پیسه مورا نا. اتر گبای بد مرا مگفت که تو خیرات خوری، تو تمام روز زاری منی، تو از اشتیار صابون کمائی منی، خدا خور تو از اشتیار شیمپو نان مخری کی فلان منی دین منی. خود دیگه چون که هدف از من نبود، مرا هم دوستای مهربان گفت که تو یوتیوب جور کو، ما جور کردم دیگه. خلاصه این روز از این خاطر ویدیو جور کردم که دیروز ضروری یک فاتحه بود. ایک دوست آتے میں سید مرتضی خدا اور نکاح کنا پیرم شده او بر قدر خوش داره هفته دو دفعه یک دفعه خامخا نان منار چیزاری پیش از گفتم شا و تو خیلی قومانی صدقه سری آتے میں یعنی ہے نا علمی آدم کی مرے مخص خوش داره کارائی کرین کی اسپشم اولاتا خیر کرے نا. لیکن یک بلوک آدم ہمارا ضروری آتے میں نقشہ سر کا آتے میں خوش خدمتگار انسان بود. بس درا کیا مادم دا واپسی ای موٹر سائیکل والا ری که وش کدوم یک لشکر دا بروری از بروری بورس دا زنجیری افسی اونا منجی بسیار اولول مکات بسیار بلند گبا مگلدان دو کریم مکات خوار مادر ایک دیگه خورا پس پشتیشی خدا کیر دو بزاد دستار کو بال مکدان زوی تمام رای نام ہمارا ڈسٹرب کر یک گروپ نہ بدو سے گروپ ما خیال مقدم یک گروپ ہو چور مشا ما ازما پیش رفتہ بساس پس مچتور میں تو ہم مقدم کہ نہیں ناش دے گیا دو نفری سے نفری ہم جو دسمال فلسطینی ہم دبلے سر کو پیچ کدن وہ دسمال دیگا پیچ کدن آن زوی زندہ باد آن زوی میں تو تیز بچلان بس یک دنیشی ون ویلنگ مقد دیگے شی یک کرتا پس موٹر سائیکل استا بود موٹر سائیکل والا ون ویلنگ مقد آو جان ما خوشک بود. خلاصہ دا بلے پولی بے نظیر بعد مادم کی بعض انجی استاد شدن خبر نہیں مغل مغال شروع کدن. اگرچہ امو ویڈیو کی ما پری روز جور کدم بسیار کلو آدما مرض میسیج کدا تیلفون کدا تشکری کدا کہ تو خوب گبا گفتے بعضم ما مگم ضرور نہیں ہے کہ ہر کس ویڈیو برتو خانه نا. ما امروز کی ویڈیو جور کدم ہمیں تمام بچائی کی نوجوانا ضرور نہیں ہے کہ موٹر سائیکل داشته باشن. ہمیں تمام نوجوانا ہمیں پروگرام امروز نیز مرا گوش کنا ما خوش سموئی کو پیسہ نے بخائیم نہ دا گوش کدون چی پیسے شم خرچ مشا ہمو ٹیم کی بالکل فالتو ٹیم داشتے خیر ہے ٹیم شم پاس نہ مشنا ہمو ٹیم ہمیں ویڈیو از مر توخی امروز کی ما دول اصطلاح استعمال کدم ایک غلطم بود خود من خندہ کدم وہ از خاطر ازی بود کہ ما وہ اصطلاح اول دفعہ شندہ دم بس زبانی بود زبانی ادم یک بلوک سدار نم فهمه یک مرتکا گام که ما در تازه جوانش در پروگرام آزرگی در ریڈیو کویتا تازه شروعش در ریڈیو پاکستان یک بیچارہ مرتکال نامش نمیدونم میمت غزلای احمد ظاہر کاپی مکد وہ الفاظ احمد ظاہر دیگا ویت سرش درک نموزد چیز گفته نو الٹا مگفت ما امروز همی تر کدم هم تر کشینده دم هم تر گفتم او لفظ بدک illusion of invulnerability اینالی ماور ال خیال کردم که اینی ناجور نه ورنالیتی خواندم اینال ماور بس اورم دوباره تو خرم illusion ای طرح کی انسان یک فکر کاذب یک غرور کاذب یک باور کاذب یک باوری دروغ خندی مبتلا ہے. انورنلیبلٹی معنی شیئے کی ما ناقابل تسخیرم
یعنی جوانا تمام چې تقریبا دئی باور دروغی دئی خوش فہمی دئی غلط فہمی مبتلا ہے کہ یار ہر چیز تو مایم دیگا کسلی دمجی سوسائٹی میں نے اعضا مایم میں نے امزی غنو دیگا مایم میں نے امزی بلوچا ہم کہ مایم تر چپکاری منم بلے موٹر سائیکل استش دا موٹر سائیکل میں چلانم قد یک پای خود بس شیخ میں گرم یعنی مایم دیگا کسی کار نہ میتن بس دیگا کہ اورے دیت چونکہ سوشل میڈیا ددی تیار کس دیگا بجی سوشل میڈیا یہ پھیلاؤ نا بس یعنی یہ کلو پخش نا بس دگرو میں میری آدمی اور روئی بچے پرانی تر قدم معذو مندنی یک ای باور نوجوانا درا دویم باور چیه ایگو سینٹرک کی گفتہ بدم نا وہ یعنی طرح کنی دبارے خود کو بسیار کلو مبالغہ باور داشته باشی دبارے خود کو یار عقل کی ما دروم دیگه کس نداره او چیزاری که ما مفاهم هیچ کس نمفاهمه ای ما عقل کلم ما د زور خم زیادم ما د فهم خم زیادم ما د هر چیز خو زیادم ای دو چیز کستا د بین جوانا پیدا مشا و اینمی دو چیز جوانا را طرف غلط رام ہوگا خما بریزی دی روزنه موٹر سائیکل والا غدر ایران بدم بسیار کلو پریشان بدم سنزنا غدر تو خدم خلاصا اوقات مم غدر تلخ بد ورخطا هم بدم پروردگار دعا مقدم که امیناتا مریابات مورا دا هر جای مورا امینا خیریت بورا یہ گودنی شونگار نشنا اگرچہ بیخی بے جنگ بستی مقدم گولی روڈ ایسا بورن وسن کل کو کبو کی مار خطا کدر بس خندہ مقدم بلیم پس تو مقدم ابھی ابھی تر عمر مو ازی عمرات تیرش دینا ما دیاد میں اگر نبی تیموچین دیاد سمندر شموزی شناختہ نب دیو زمان 78 بود 79 بود 77 بود امی میلے ہی دا ایوب اسٹیڈیم بشد دا پورا شہر کوئٹہ دا ایوب اسٹیڈیم بشد اونجی بس مردمہ گوڑا میں ارداس تازہ زمین دا کندہ بود بری پائی پی گئیش بسیار غوچ کندہ بود یعنی ما یک دنہ گوڑی سرخ کالائی سفید پوشتم خبر نہ بودم رنگ از مور دیگا خینا کدا بود اور چکار کدا بود ما بلی ازو ششتا دم ات تمار مزا میدہ دو زمان ہر پیری ازو ہر چکر ازو دا پانچ تو بود از بلی امزی کڑا ٹوپ دل جی مقدم پس برای خدا دیگا از بلی ازی کڑا ما اس پر ٹوپ دل جی مقدم انہوں دیا دو بات یار قصور ازی جوانا نہیں ہے یہ جوانا کستا فامیدر نمینال مثلا آتے ہیں خبر نہ بدنا خدا رحمت کنا اب امام خبر نہ بد کہ ما اندیو بھی اسٹیڈیم مور مزبلے کڑا بلی سوارش دس بلی کڑا ٹوپ امین نبی تیموچین آو جان خوش خودما کہ ما تم گیار نالی تو بیچار غلط کار منی امین یعنی یک نفر خبود کی مر گفت ہمیں کار تو غلط ہے نا چون وہ آدم دل سوز ہے نبی تیموچین پیدائشی یک آدمی ذمہ دار خود کو خیال منا نبی تیموچین کا کموز گام اشناسی دیگا یعنی چیزا ہم دے آدم بات بس ایکے ایگو دنا بیکار آدم بود دیگالی نامش نمیرم ایکے زی فوت کدا بود دیگو 6 سال 7 سال انترا مشا 8 سال مشا یاد منا بندہ دا قبرستان یا زارٹون بودی جنازہ را مجھے بردہ دی درو ملا دعا میں خان تلقین میں خان دے گا سے دنا بچے جوان بیگاش دا پوشچی نوجوان ازبلے دیوال را مورا امو غزل گل محمد امو ٹیم دے آدم آت گل محمد جان شولو مورا را را اشتاز کو مورا مارک میالی نیر کی شیر جوڑ کنا اینی خدا خبر کی لالی ازمو بے حال مورا سر سری دیوال مورا خبر چیز رقم شیر جوڑ کنا دیگا اونو چیزا تمام دے آدم آت یہ اولاتا ضرور کنجکاوی منا اولاتا دا تلاش کی چیز کار چپ کنے دیگه بس بلیزی کم ذرا بسم تو خدم انٹرویو را کم نوشتار تو خدم ایک دو دنا ماہر نفسیات را کوشش کردم کچ گپ دیم کو تصادفی ٹیلیفون چی روک نشد بازم نوشتا دای بارا غدر پیدا کرد یہی مروز مخاطب عظمت تمام جوانا آیا چی موٹر سائیکل در چینا در نه دو دنا گپ را خواز اول گفتم کی پیشنا دفعہ گفتدم صحیح نہ گفتدم این دفعہ کم ذرا تشویش پیدا کروں دیگه امی جوانا کی تیز موٹر سائیکل میں چلانا یا امینا کی ون ویلنگ منن دئی نتیجہ رسیدم کہ ما قص قدر تحقیقات خود نام کی دیگه کم ذرا سرچ کردم نه
یک بلوک وجوہات اجتماعی علتهای اجتماعی روانی وہ روانی دا پاکستان نفسیاتی مگینا وہ جذباتی یا احساساتی درہ یعنی کراج دا یعنی کلو وجوہات درہ نا کلو علتها درہ یعنی کراج شوق نہیں ہے یا قدم شوق درہ کی ون ویلنگ کرنا یہ شوق نہیں ہے یا قدم شوق درہ کی موٹر سائیکل تیز بھی چلنا جاز قدم تیز بھی چلنا یہ شوق نہیں ہے بلکہ بعض غیتا امو حالت درونی بچہ کی درون چی وہ چیز است وہ برو برو نہ بیتا نا اثرات ماحول یا محیط یا من سوسائٹی چی رقم زندگی است دیگار کی مگرنا اثرات یزو دبلے یک جوان غالب مشا دیگا ما امروز کوشش قدم کیا میں ممکنہ وجوہات یا ممکنہ علتهای ازی چپکاریارہ بگم تاکہ مو تمام بفہمی و اگر تنیستی امیر کم ذرا دا خانہ بطور مادر پدر دا محلہ بطور کٹا دا سوسائٹی بطور اگادن فامیدہ امیر رائشی بگری چرا کی سوشل میڈیا ای چیزار بسیار غدر پخش کرده بسیار زیاد تیت کرده مثلا اولنا وجهش چیه اولنا وجهش یہ کہ یک جوان ہمیشہ دا تلاش ہے ایک جوان چونکہ جوان انرجی در ہے وہ ہمیشہ دا تلاش ہے دا پشتی ہیجان کلو بگردا پشتی سنسنی کلو بگردا پشتی ماجرا جوئی کلو بگردا جوش غدر در جوانا لہذا وہ دا ایام جوانی دا بین انسان جذبہ یا احساس مہم جوئی یا ماجرا جوئی وقت خطرات بازی کدو بسخی کلو ہستا نا دا ایام جوانی ابھی تیز رفتاری نہیں ہے موٹر سائیکل ہے کہ مرد گفت بچہ ریزہ بود دیگا دان خواهی که پیل مکد موٹر سائیکل سنزمو ریس میدد هر کسی که تیر سنزمو مطور مکد یہ کارا جوانا رہی تر احساس میدہ کہ اونا طاقتورن بسیار کلو طاقت ترن آزادن با اختیارن کی است کہ اونا رگب دے و ہیرو یا باتور یا قہرمان دمین ازی جامعہ یا گلت کو دوی ملت چی کس دباو ذہنی دباو از طرف دوستا یا فشار از طرف دوستا ضروری کہتا دا محفل دوستا برای خودنمائی برای ازی کی یک بچہ خود کو دلیر نشو بھی گیا یا کلو استا کنا یا کلو خود کو چمپین کنا بزو موٹر سائیکل بسیار تیز میں چلانا یا موٹر را کلو تیز میں چلانا یا مثلا ون ویلنگ منا دا نظر چی ترمایا کہ اگر یہ ون ویلنگ نکنا بس دگرو ورا کمزور فکر منا دگرو ورا ضعیف فکر منا دگرو ورا کمزور خیال منا مگر یار یہ خوب چندان مرتکن یو یہ بچہ بسیار کمزور ہے ترسندو گا یہ ہمیں تر خیال منا دگا ورو ترنا مگا یہ خیال منا کہ دوستا مر ہمیں تر مگا نوجوانہ سیمنیش چیئے نا ہمیں نوجوانہ خواہش درن کی مردم ہمیں توجہ مردم را حاصل کنا مردم سنزنا توخ کنا یہ چیز کا ابزو گا او خوار چی دیدے دو کری کے منا ایج گب نہیں فالتو خوار چی اس کس نا رمو گا یک دو مزنا ٹارگیٹ چکس نہیں ہے فقط یک دو لیکن کوشش میں نا کی مردم طرف ازنا توخ کنا یا نا توجہ مردم را حاصل کنا زور زور گب مگا یک دیئے خودو کری منا بزمی سلنسری موٹر سائیکل را برو منن تاکہ چرس یزیر بر کدا ہر کس سنزی سیل کن ہر کس سنزی سیل کن دیگا وہ چرس سے خدا چو خبر ہے دیگا مردم سن چک سیل منا مگر خالی ایکیش دو مزنا بابیش دو مزنا خاندان چی دو مزنا دیگا اینا خبر نہ رہے کہ مو پس کشتا چکس دو مخلی بچہ اینی تمام چیزاری کہ مو کم توقن پیسے شم خرچ نمو شخواری ما قدم زامت ما قدم ترجمہ دا آزرگیم ما قدم گوش کن خوش شم نمات بلای خم نگین اگر خوش شم مادت کمک بلیش عمل کنی بس چارمنیش چیئے کہ دی روزہ امی سوشل میڈیا امی خطرناک سٹنٹس یا امی لحظہ ہائی بسیار خطرناک رہا بار بار نشو میں جا
نوجوانا کیسا بڑے لائک گرفتو بڑے کلو ویوز گرفتو و بلدے مشہور شدو ہمیں بھی کارار منمی موٹر سائیکل تیز بھی چلان سلنسر سے برکو ون ویلنگ کو یہ قردو دے دو گول روڈ خاتون روش کے دی اور زوی خوار سی مادر سی فلان ڈنگ نا اینا وخاطر نمزیہ پنجمنا اللہ تزی چیئے کی امو جذباتی بے چینی کیسا دبین انسان امو بیتابی احساساتی کیسا نا آرامی احساساتی یا امو فشار ذہنی یا دباو ذہنی پنجمنا علت چیئے گئی نوجوانا ہم پریشانی داخلی نہیں ہے درونچ کی پریشانی ہے درونچ یا مقار یا مو احساس محرومی غربت استا کمزوری ہے ناداری ہے یا فشار خانوادگی از طرف خانوادگی کی ولیج فشار بچت تو بے خان بچت تو تعلیم کو توجہ نہ ملی بچت تو کار نہ منی تمام روز لیلہ میں گردی کوشش بنا کینی دردار خطکارای خطرناک از دل خبر کنا الٹا کارا کنا تاکہ ہمیں غبار از دل خبر کنا بعض اوقات چونکی نا پریشانی کو گفتہ نہیں بیتا نا بس ہم ٹرس سی موٹر سائیکل رو برم دو دیگونو گفتم ٹرس سی موٹر سائیکل کی برکت خو علی او کس نمو فاما کہ تو قد ٹرس سی موٹر سائیکل چی میں خواهی بگی خود تم یاد نہ درے کہ درد خو بگی لیکن بس وہ خالی دو کری مشی دیگا تعریف کو نم نہ مردم نا ششمنا علت سی چیئے کہ کمی تربیت و کمی سرپرستی مودا اردو میں نگرانی کی کمی اگر دا خانہ و دا سوسائٹی یا دا جامعہ تربیت کی مسئولانہ یا ذمہ دارانہ تربیت نظم و رہنمائی کم باشا یعنی تمام چیزار بگم ہم نوجوانا ہم سنگینی خطرات رہا ہم کلانی امزی خطرات رہا ہمورا محسوس نہ منا ان میں چیزا کی کم بود بزولتا ہو رہا محسوس نہ منا نتائج وقت ایج نہ مفاہمہ کہ نتائج ایزی کارائی ولٹیز نہ چیا خمیازی ایزی چیا اندازہ نہ میتنا کہ چقص خطرہ درائی یہ خطرہ بس چقص کٹا جا نتائج ایزی خطرہ بس دا کجا مورا بس پوچھتا چقص تکلیفات رہا یہ چیزا رہی نا اس خاطری کی تربیت چکما اس خاطری کی سرپرستی کلانا بلیش کما زیاد دا غم زنانیہ ہر کس دا کار خود خو مصروف ہے نا اینا لی امی کارا کی بچھا نا امی تیز چلاندو امی ایکسیڈنٹ کدو امی تا پریدو امی اولول امی ون ویلنگ دا نتیجے زی کدم کارائی خطرناک رخ میں جا از تمام اولیش ہستا کی ضائع شدونی زندگی و ضائع شدونی جان خود آدم از تمام نقصان کلان از تمام کدا کلانترین نقصان ذکارہ یہ ہستا کہ یک لحظہ غفلت یک عمر پشیمانی یا یک لحظہ غفلت یا یک ریزہ غلطی تمام زندگی تر ختم میں تھا یک بلک جوانا دمزی کارا زندگی خورا از دست ددن شمو خبر درن خصوصاً در روزائی عید کلو آدمہ دا پنجاب دا سندھ دا خیبر پختونخوا دا کوئٹہ دا گلگوشہ کلو آدمہ از دی سمجھی کارائی چپ از دی سمجھی ون ویلنگ از دی سمجھی موٹر سائیکل تیز چلاندو یا کرتا زندگی خور از دست دا بالکل مردہ رفتہ دیگا خب دویمنا کانسیکوینسز یا دویمنا عواقب یا دویمنا نتیجے ذکارہ چیئے نا مستقل معذوری یعنی برای ہمیشہ عیبی شدو برای ہمیشہ نمکلا شدو برای ہمیشہ معیوب شدو دباز حوادث توخن بیست یا پائی معیدہ مشا عیبی مشا یا منٹی مشا مہرہائی کمر ستون فقرات یا ریڑھ کی ہڈی ای متاثر مشا کل کجک قدمے لطرہ دماغ سے انسان یا گو ضربہ میں لگا کہ زمین لگی دی یاد ہے سر تو دے کو کنجک لگی دا مغز اوگار منا انسان
برای تمام زندگی شل یا نیم کلا ممنع. تمام زندگی شل مشه یا نیم کلا. مثلا یک بچه رو ما قسمو بار بار نقل کردم شیم نیا ازرم نیا. اب روز 6 جولائی بیچارہ خبر نہ بتا دیا تو پتہ دل چمدا کہ امیم روز تو سیل کو نا امیم روز د دل چمدا کہ بیا بور میں فهم ما مر آباد روش نہ کدم مردم مگا کلو صفائی ہے اون جماعت 6 جولائی گیر میا از برائے خدا امدو روز تائی میں روز اونو مرتکب لے بستر یا ریش سفید زوزات بت ریش سفید میا سفید تمام خانات سے بیزار پورا خاندان یہ مرتا کیوں نہیں ہے بار بار مگمی چر نہ ممرا وہ یہ بڑے عمر بر آدم نم کلام ہے نا سیمنا نتیجے دیشی مشا کہ تکلیف و پریشانی والدین تکلیف و پریشانی آتا و آبائی برای تمام زندگی اوگار شدون اولادی جوان نقصانی یک نفر یک فرد نہیں ہے نا تمام خاندان را دا ذہنیت دا اذیت ذہنی مبتلا منا بعض والدین تمام زندگی امزی اذیت بیچارہ کو برشدن نہ میتنا پیسہ کو خرچ کر تمام زندگی کو خرچ کر مگر اولاد سے جوڑ نہ شد اولاد نمکلی کو تمام زندگی کوتال قدر رامور چارمنا نتیجے دیچی مشا خطرہ برائی جان و زندگی دیگرو غیر از خود تو نا تو کہ موٹر سائیکل میں چلانے کو یہ باید تو بفهمی کہ موٹر سائیکل اتر سوار است نا کہ از تمام اول ہم سواری خود کو روگارنا از تمام اول ہم آدم کی بلے موٹر سائیکل سوار نہیں ہے از تمام اول ہم روگارنا چرا کتاب پری دن نیم تو دتائی موٹر سائیکل نیم تو دبلے موٹر سائیکل کدم کدم جائے تو اوگار مشا تو خودتم خبر نہ تھے بس یہ خود تو روگار منا لیکن برے دیگرو برے زندگی دیگرو تو خطرہ ہے قدر تیز چلاندو خود تیز چلاندو یا ون ویلنگ کرو تنا برائے خود موٹر سائیکل سوار خطرہ نہیں ہے بلکہ برائے آدماء کی درو پیدل رام ہو رہا درو پیادہ رام ہو رہا برائے زنا خطرہ ہے بچائی ریزہ کی دروڑ یا دا سڑک رام ہو رہا برائے زنا خطرہ ہے یہ گو موٹر سائیکل والی دیگا کہ ازیل پول شور مخرہ درو بری ازو خطرہ ہے یہ گو موٹر والا کہ دمی سڑک ماہ درو بلدی ازو خطرہ ہے زندگی ازو برباد نہ خود خروگار نہ دیگرور دا خجالت میں پنجمنا مشکلات چی ہے پنجمنے اشتو خد پنجمنا مسائل قانونیہ مشکلات قانونیہ بعض کہتا اس طرف حکومت جرمانہ مشا یا جریمے بسار کٹا مشی یا اس طرف انزو خانوار کی تو شروگار کدے ما کم میں کرتو یار دگیر ما دے خونے میں لیچ کس تورنے میں نا او تا تاوان بلے تی بندے سے کہ تو تیز دادا نہ تنی مشکلات قانونی شینی ہے نا موٹر سائیکل تو حکومت ضبط منا یا مو خانوار کی تو شروگار کدے نہ پرچ رہو تو وہ موٹر سائیکل تو ضبط منا دا جیل موری دا زندان موری انہوں جو عمر خرزایا منے تمام روز دا کچاری دا عدالت پیش قاضی پیش مجسٹریٹ رفتوی شنم کی وقت ضائع مشا خب ششمنیش چیئے ششمنیشی تعلیمی یا نقصان معاشی نقصان اقتصادی نقصان تعلیمی یا نقصان اقتصادی بعد از ایکسیڈنٹ بعد از تصادف تعلیم سے وہ بالکل 100% خراب شدہ میں تھا نا وقتی کی دا جیل رافتی تعلیم خراب شد آج کل خدای روزہ غمو ترہ معذری بھی چار ضروری ہے سبجیکٹا زیاد تو بورا کتنا باشی خاندان تنے تمام روز دا کچاری موری پیشی موری پیش قاضی پیش جج پیش مجسٹریٹ موری کیس صدروں پیش مبری امزی خاطر بس کاروبار تو ہم خراب شدہ میں تھا نا اقتصاد تو ہم خراب شدہ میں تھا نا بلدی علاج وہ کس پیسہ خرچ شنا کہ تمام زندگی کہ تمام سامانہ خانے خورا سودا کا دا خرچ کنین بازم جوڑ نشن خاندان را دا قرض دا گدائی مرسنی اینی وجوہات بود اینی نتائج بود آخر سی قوما
یک پیغام ریزا قابل از او خمانیم که شما رو پیغام بدم بارم یک خواهش از تمام شما منم نه امی اصل بہادری د تیز چلندو نیه جوانای محترم بلکہ موٹر سائیکل را یا موٹر را د ذمہ داری چلندو اونو کیسا اصل بہادری ہے ذمہ دار زندگی کدو بہادری ہے امو نوجوان کی زندگی خود خورا خواہا ارمانہا رویاهای یعنی تمام خواہا ارمانہا و رویاهای آتا و آبیخو و زندگی دیگرو را هم فکر شمونا اونمو حقیقی بہادرہ اونمو اصلی بہادرہ امو کی ارمانای مادر پدر خور فکر منا امو کی زندگی دیگرو را وش خسن زندگی دیگرو هم نگرہ اونمو اصلی بہادرہ یک جوانی سمجھدار یک جوانی فامیدہ تمامی استعداد تمامی ٹیلنٹ تمامی صلاحیتائی خورا بلے تعلیم بلے محنت بلے سپورٹ بلے ہنر و بلے کردار خوب متمرکز منا دیات شنباشا کی زندگی یک بسیار گرانبها امانتی بسیار گرانبها ہے از طرف پروردگار زندگی از طرف پروردگار یک امانتی بسیار گرانبها ہے ایره د خطرات فضول اندختو ای جم عقل مندی نیه نه بہادریه ہر چکی میں تن خود کو حفاظت کن ہیلمٹ سر کن قوانینی ٹریفک را مطالعہ کدا پابندی کن و د سرک از حقوق خود خو و از حقوق دیگرو دیگر سوارا پیدل روا از حقوق زنا هم باید بخبر شنن تاکہ بلدی دیگرو هم شما آسانی پیدا کنن و باعث حفاظت دیگرو هم جوڑ شنن اگر تو زندہ مندی خواہ تو هم پرمشا آتاو آبے تو هم خوش مشا و جامعہ و معاشرہ هم بلیشم افتخار منا امی باز هم گپ خور تکرارنم ازو که خدا نخواسته هیچ نمیرسی ازو کتا دیر برسو خوبا چیز تاوانی کار مشایی گو کس یک 10,000 تاوانی 5 روپے تاوانی 100 روپے تاوانی بیل تاوان کنی تو کی زندہ بودی سر سلامت بود کولا قدر ہے نا تو کی زندہ بودی باز ازو کتا زیاد کمائی منی خود تو باشی کی ہر چیز باشا نا خدا نخواستہ کہ تو نہ بودی دنیا کی باش اچھی فائدہ دے گا داخر بلدی تمام جوانا ایک دعا منم کہ خدا تمام جوانا را عقل احتیاط و یک زندگی محفوظ عطا کنا دوستا چیزی کی جوانائن اگر پروگرام برا گوش کدین داغور گوش کن یک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ چرا کی نہ پیسے شم خرچ شم نہ تاوان مشبلے شم نہ گو بوجھ مایا نہ پشار مایا ما خوش درم شما تمام شم صحیح سلامت بشین رقابت خورد تعلیم کن کوشش کن مثلا زکیہ احمد تشخیق کو رکھتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرے یار امریزہ بچہ یہ باکسر توق دا یورپ چی انگلیش مگا وہ دگا باکسر آر انٹرویو منا انہوں دا کجا رسیدہ فرشتہ خانی رسیل کن نرگس رسیل کن یا گلوک بچہ دکتر ہو یا امروز کی ہم یار ہوں جی نمائش دا بدا ایکسپوز دا بدا ہوں جی بچہ دکتر ہو چی نو چیزات یار کدا بدا زیادہ اس خود طرف کی انرجی چیزا کن محنت کن خواری کن زحمت کن دا انرجی خود مردم نشان بین مردم بگا آفرین بچے پلانی بابے شمورم دعا کنا خودون شمورم دعا کنا خودون شما میں کو جائی برسن سوسائٹی رم دائی کو جائی برسن گا موری زب دی دا بازار موری کو کس میدید چپلا خوئی کدا کھانا رہیم کر دا سینما اگر میدید خوئی کرتا وہ ترمیزت کی خدا نجات بیرا یالی مردم میں چیزاری علاقہ دا اولا لئی تمام ذمہ داری ایک وقت امام گم سلام علیکم تم گی وعلیکم مام گم ما ذمہ داری سلامتی اس تویم تم گی مم ذمہ داری سلامتی اس تویم بائن بلیم زی عمل کریں سلامت بشین تمام شم خدا بیخی شمور نگاہ کنا یک